بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. إذن في البداية أدعوكم لرؤية الفيديوهات السابقة لأن الدروس مترابطة، وأقدم لكم اليوم درس جديد في التواصل cours de communication numéro 8. Alors on se trouve dans la vie dans des situations au café ou bien au restaurant. إذا نجد نفسنا في وضعيات في الحياة اليومية، مثلا في مقهى أو في مطعم. كيفية التواصل مع النادل أو مع شخص ما في المقهى باللغة الفرنسية، هذا ما سنتناوله اليوم. Alors au café, au restaurant, on a des situations, on se trouve dans des situations. Premièrement, au café. Voici le serveur et dans هذا النادل et une cliente ou bien une autre image on a une cliente et un serveur. إذا هذه هي الزبونة وهذا هو النادل والحوار سيدور بينهما. Le serveur: Bonjour madame. La cliente: Bonjour, un café s'il vous plaît. Le serveur: Voilà madame. La cliente: Je vous dois combien? Le serveur: 5 €. La cliente: Tenez. Le serveur: Merci infiniment. إذا هنا بدأ الحوار من طرف النادل. قام بتحية السيدة فقال لها بونجور مدام. إذا يفضل أن نقول مدام سواء كانت آنسة أو سيدة. إذا كنا لا نعرف إن كانت آنسة أو سيدة, demoiselle ou bien une dame, alors on doit toujours commencer ou bien saluer la personne et dire bonjour madame. La cliente: Bonjour, un café s'il vous plaît. صباح الخير, قهوة من فضلك. Le serveur: Voilà, ça veut dire qu'il a posé le café. إذا هنا قد وضع القهوة وقال لها ها هي سيدتي مدام. La cliente: Je vous dois combien. إذا كم هو الحساب أو بكم هو الثمن. إذا هذا هو معنى الجملة. Le serveur: 5 €. إذا 5 €. La cliente: Tenez, خذ. Le serveur: Merci infiniment, شكرا جزيلا. إذا هذا الحوار كان حوار بسيط في المقهى. C'est une situation qu'on se trouve toujours. إذا هي وضعية نجد نفسنا فيها يوميا تقريبا. نمر الآن إلى الوضعية الثانية au restaurant في المطعم. Le dialogue numéro 2 ce sera au restaurant entre un client et un serveur. إذا هذه الوضعية ستكون في المطعم والحوار سيدور بين الزبون والنادل. Le client: Bonjour monsieur. Le serveur: Bonjour, que désirez-vous? Le client: Qu'est-ce que vous avez comme plat? Le serveur: On a différents plats monsieur. Moule frites, gigot d'agneau, steak frites, blanquette de veau. Le client: Alors les points de suspension. إذا هنا هذه النقطة الثانية أن هناك كثير من الوجبات. Alors le client: Et les salades? Le serveur: Il y a salade méditerranéenne, salade à la mozzarella et salade de champignons. Le client: Je prendrai en plat principal du gigot d'agneau bien cuit et une salade méditerranéenne comme entrée. Le serveur: Et comme boisson? Le client: Un jus de banane et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Le serveur: Voilà monsieur, bon appétit. Le client: Merci pour votre chaleureux accueil. إذا نمر هنا. إذا في بداية الحوار le client qui a commencé il a salué le monsieur. إذا قال له صباح الخير سيدي. Le serveur a répondu bonjour, que désirez-vous? إذا الصباح الخير, ماذا ترغب أو ماذا تريد. désirer c'est le verbe يرغب.
Le client, qu'est-ce que vous avez comme plat؟ إذا هنا الزبون سأل النادل le serveur ماذا لديكم كأطباق؟ un plat هو طبق. Le serveur, on a différents plats. Monsieur, لدينا عدة أطباق. مول فريت، إذا هنا بطاطا مقلية. جيجو دانيون، إذا ساق الدقن. ستيك فريت، إذا هنا اللحم. و لدي بلانكيت دو فو. إذا بلانكيت دو فو هو لحم حساء بلحم العجل. هذه أطباق فرنسية. Le client a continué إذا استرسل الزبون. et les salades. وماذا عن les salades. إذا هنا سأله عن السلطة. Le serveur a répondu إذا il y a salade méditerranéenne et salade mozzarella et salade de champignons. إذا أعطاه أنواع السلطات المتواجدة. salade méditerranéenne et salade mozzarella et salade de champignons. Le champignon هي سلطة بالفطر أو الفطريات. Le client, je prendrai en plat principal du jugos d'agneau bien cuit. إذا سأخذ في الطبق الرئيسي. البلا principal هو الطبق الرئيسي دي جوغو دانيو. إذا هو لحم الضأن، ساق الضأن bien cuit يعني ناضج كثيرا، يطبخ جيدا. une salade méditerranéenne comme entrée وسلطة méditerranéenne كمدخل للوجبة. Le serveur est comme boisson وكمشروب. Alors le client a répondu, bien a choisi un jus de banane إذا عصير البنان، الموز، et une bouteille d'eau minérale وقنينة ماء معدني s'il vous plaît من فضلك. Le serveur, voilà monsieur, bon appétit. إذا تفضل سيدي وشهية طيبة. Le client, merci pour votre chaleureux accueil. شكرا على استقبالكم الحار. الاستقبال هو accueil, chaleureux هو الحار. إذا c'est un adjectif. Alors on a des expressions à retenir. بعض المصطلحات التي يجب أن نقوم بمعرفتها وحفظها. commander إذا عندما نريد أن نحدد الأطباق. On peut utiliser les expressions suivantes. Je voudrais، أريد، j'aimerais، أحب، je vais prendre، سآخذ، je prendrai، سآخذ، pour moi، من أجلي. إذا إن كنت مع شخص آخر تقول pour moi je veux un plat de frites par exemple, s'il vous plaît من فضلك. Et pour ma sœur, alors tu peux faire un choix pour une autre personne. تستطيع أن تقوم بالطلب لشخص آخر. pour moi ça sera، من أجلي سيكون. إذا هنا expression à retenir pour commander. إذا من أجل تحديد الطلب أو الوجبة. je voudrais، j'aimerais، je vais prendre، je prendrai، pour moi s'il vous plaît، pour moi ça sera. demander une explication. إذا أردت أن تطلب توضيح أو تفسير. une explication هو توضيح أو تفسير للنادل au serveur. quel est le plat du jour؟ ما هو طبق اليوم؟ qu'est-ce que vous avez comme boisson؟ ماذا لديكم كمشروبات comme dessert؟ qu'est-ce qu'il y a dans ce plat؟ ماذا هناك في هذا الوجبة أو في هذا الطبق؟ أي تسأل عن ما يحتويه الطبق. qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ إذا demander une explication. quel est le plat du jour؟ qu'est-ce que vous avez comme boisson, comme dessert, comme salade؟ qu'est-ce qu'il y a dans ce plat؟ qu'est-ce que c'est؟ إذا demander un conseil. إذا أردت أن تطلب نصيحة
qu'est-ce que vous me conseillez بماذا تنصحوني quelle boisson irait avec ce plat إذا ما هو المشروب الذي يلائم هذا الطبق إذا pour demander un conseil on peut dire qu'est-ce que vous me conseillez quel poisson irait avec ce plat. À la fin, on demande l'addition. إذا demander l'addition هو طلب الحساب. L'addition, la note s'il vous plaît. La note هو ما سجله الشخص. إذا يسجل الأطباق وثمن كل طبق. L'addition, la note s'il vous plaît. Je pourrais avoir l'addition s'il vous plaît. Je pourrais avoir la note s'il vous plaît. Je vous dois combien. إذا أدين لك بكم. إذا je pourrais أستطيع أن أحصل على الحساب من فضلك. أستطيع أن أحصل على التسجيل أي تلك الورقة التي يسجلون فيها الأطباق مع الحساب s'il vous plaît. إذا كان هذا درسنا لليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وقد تعلمتم بعض العبارات في التواصل سواء في المقهى أو في المطعم وأشكركم على حسن انتباهكم. شجعونا بإعجاباتكم واشتراكاتكم وتعاليقكم البناءة. نحن تحت وفي خدمتكم وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.